मदारिस के बच्चे बहुत ज़हीन होते हैं, सोचने की बात है, जो बच्चे पूरा कुरान हिफ्स कर लेते हैं, अहादीस हिफ्स कर लेते हैं, वो बच्चे जनरल स्टडीज क्यों नहीं पढ़ सकेंगे? ठीक है, जिनको अल्लाह की किताब पढ़ने में दुश्वारी नहीं आ रही है, तो उनको बंदों की लिखी हुई किताबें पढ़ने में क्या दुश्वारी आएगी? लेकिन बशर्ते कि उनको तरीके से जो है वो पढ़ाया जाए। तो स्कूल्स में अब दोनों जगह ये प्रॉब्लम मिलती है। स्कूल्स में क्योंकि दीनियात नहीं है, इस्लामियात नहीं देखने को मिलती, और इधर मदारिस में चले जाएं तो वहां पर असरी उलूम देखने को नहीं मिलते। ऐसा स्किल्स बच्चों को सिखाए जाए मदारिस के अंदर डिफरेंट टाइप्स के, तो स्किल्स भी साथ में रखें, असरी उलूम भी साथ रखें, ताकि अपॉर्चुनिटीज उनके लिए बढ़ सके। जैसे मिसाल के तौर पे हम पुराने उलमा को देखें, तो हमारे बड़े बड़े आइम्मा, इमाम अहमद इब्न हम्बल को ले लें, इमाम अबू हनीफा को ले लें, इमाम मालिक, इमाम शाफी, फुकहा, मुहद्दिसीन, मुतकल्लिमीन, वो हर शख्स जो है ना, वो अपने एक अपना जो पेशा है, उसका एक कोई खास पेशा भी था। कोई जो है वो कारपेंटर था, कोई जो है वो ताजिर था, कोई जो है वो कोई कोई काम करता था, कोई जो है वो इमाम अहमद इब्न हम्बल की तरह दुकानदार था। तो क्योंकि स्किल्स खत्म हो गए, हमने कुल्लियतन एजुकेशन को, मदरसे की डिग्री को हमने बना दिया अपना प्रोफेशन। यानी कि वहां से हमने निकलना है तो उसी के बेस पे हमने अपना पेट का गुजारा करना है। तो फिर उसकी वजह से क्या होता है कि क्वालिटी डिक्रीज हो जाती है। जिस तरह से बेशुमार इंजीनियर बन गए ना, तो इंजीनियरिंग की क्वालिटी डिक्रीज हो गई। ये हर मोहल्ले के अंदर एक छोटा सा मदरसा खुल जाएगा, क्योंकि वो उसका रोजगार से, उसके पेट से जुड़ा हुआ है। लिहाजा स्किल्स बच्चों को सिखाए जाए मदारिस के अंदर, डिफरेंट टाइप्स के मैकेनिकल स्किल्स सिखाए जाएं, और दीगर बेशुमार स्किल्स हैं, एग्रीकल्चर के हैं, कारपेंटर के हैं, ठीक है, 100 चीजें हैं, ताकि वो सिर्फ उसी पे बेस ना करें एजुकेशन पे, और साथ में स्किल्स भी सीखें। कंप्यूटर सीखें, आज की दौर की अजीम जरूरत है। कंप्यूटर सीखें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में सीखें, ठीक है ना, कंप्यूटर लैंग्वेजेस के बारे में सीखें। तो स्किल्स भी साथ में रखें, असली उलूम भी साथ रखें, ताकि उनकी जो है ना अपॉर्चुनिटीज उनके लिए बढ़ सके। और अगर अपॉर्चुनिटीज नहीं क्रिएट होंगी, फिर बात वहीं जाके खत्म होगी कि वो कुरान और हदीस के इल्म को जरिया मुआश के तौर पे इस्तेमाल करेंगे, और अल्टीमेटली जो है वो जो कुछ हो रहा है हमारे यहाँ, वही कुछ चलता रहेगा। तो आपके सवाल का दूसरा हिस्सा, कि कौन से तरीके हैं जिनके जरिए हम जो है वो तालीम को जो है वो जदीद तालीम को जो है वो मदारिस के यहाँ अंदर मैं जोड़ें। ऐड भी कर इसमें दूंगा मेरा ये सवाल को। मानना है कि थोड़ा सा अगर मैं सवाल को ऐड करूँ तो जी जी आप उसमें, वो ये है कि जी जी मदारस में अगर ये बात की जाए, अगरचे रोल मॉडल के तौर पर हमें मदारस मिलते हैं कि जिन्होंने एक छत तले अभी दोनों तालीमों को शुरू कर दिया है, लेकिन 95% मदारस के साथ अगर बात की जाए कि आप जदीद तालीम को भी बीच में शामिल करो, तो वो कहते हैं कि भाई कैसे शामिल करें, हम तो जो जो हमारा स्केड्यूल है, जो हमारा शेड्यूल है, उसमें तो इसकी गुंजाइश ही नहीं बचती कि तालिब इल्म को हम कोई दो तालीमें एक छत तले दे सकें। तो आप कोई राय अमल दे रहे हैं उनको, या कोई तरीक़ाकार बता रहे हैं कि जिसमें आसानी से उनको एडजस्ट करने में आसानी हो? मैं बताता हूँ आपको। असल में ये हमारे साथ हो चुका है। पहले एक बार हमने कोशिश की थी, हमारे एक इलाके के एक मदरसे को हमने अप्रोच किया था। वहाँ छोटे छोटे बच्चे थे। हमने उनसे ये कहा था कि इन बच्चों की असली तालीम की सारी जिम्मेदारी हमारी जो फोरम है वो उठाती है। हम सुबह बच्चों को लेंगे गाड़ी में, स्कूल छोड़ेंगे, स्कूल से बच्चे 2 बजे आएंगे, और 2 बजे के बाद आप अपना जो है जिस तरह से मामला चलता है मदारिस का वो चलाएं, अपना शेड्यूल को चेंज करें। तो इस पे मैं आता हूं। तो स्कूल्स में अब दोनों जगह ये प्रॉब्लम मिलती है। स्कूल्स में क्योंकि दीनियात नहीं है, इस्लामियात नहीं देखने को मिलती, और इधर मदारिस में चले जाएं तो वहां पर असरी उलूम देखने को नहीं मिलते। तो करना यह है कि मदारिस के अंदर एलिमेंट्री लेवल तक जो तालीम है, असली तालीम को कंपलसरी कर देना है। उसमें भी मैं ये यूं नहीं कहूंगा कि आप सारी चीजें पढ़ाएं। मिसाल के तौर पे आप थोड़ी बहुत हिस्ट्री का पार्ट रखें, जो जानना जरूरी है। ह्यूमन सिविलाइजेशन की जो हिस्ट्री है वो एक आलिम को पता होनी चाहिए। उसके बाद मैथमेटिक्स का पार्ट रखें, क्योंकि मैथमेटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद ह्यूमन ह्यूमन साइंसेज जो हैं उनका होना बहुत जरूरी है। और साथ में क्या बोलते हैं हम इसको, लैंग्वेज, क्योंकि आज आप जब तक आज मतलब इंग्लिश जो है वो ग्लोबल लैंग्वेज के तौर पे, बहुत से उलमा जो है पहले मतलब इंग्लिश नहीं पढ़ते थे, अब उलमा इंग्लिश पढ़ के जो है वेस्ट में जाके खिदमात अपनी अंजाम दे रहे। तो उसमें लैंग्वेजेस को भी पढ़ाएं, जिस तरह आप अरबी पढ़ाते हैं उस तरह इंग्लिश पढ़ाएं। अब आपका एक सवाल कि इतना सारा कुछ जो है वो मदरसे के बच्चे को पढ़ाया कैसे जाए, ये तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसको हम किस तरह से जो है वो पॉप अप करेंगे, कैसे हम इसको रेगुलराइज करेंगे मदरसे के अंदर? उसका जवाब ये है कि सारा कुछ एक ही दिन में ना पढ़ाया जाए। आप अपना शेड्यूल बनाएं, अपना टाइम टेबल बनाएं। आप हम जब ये करते हैं, ऐसा नहीं है कि मुमकिन नहीं है, ये सब पहले भी पढ़ाया जाता था, ठीक है। जो कंपलसरी चीजें हैं आप उनको एक लेवल तक तमाम बच्चों को पढ़ाएं,
ٹھیک ہے، اس کے بعد ان کی اسپیشلائزیشن میں ان کو جانے دیں. اس سوال کو میں کنکلوڈ کرتا ہوں کہ کون سی ایسی ٹیکنیکس ہیں، کون سے ایسے ماڈلز ہیں کہ جن کو اپنا کے ہم جدید تعلیم جو ہے، عصری علوم جو ہے وہ مدارس کے اندر انٹروڈیوس کروائیں پھر سے. میں لفظ استعمال کر رہا ہوں پھر سے، کیونکہ پہلے تھے، بیچ میں غائب کیا گیا سب کچھ. یہ ہمارے پہلے تمام جو پرانے مدارس تھے ان میں سب کچھ اکٹھا پڑھایا جاتا تھا، تو دوبارہ سے کیسے اس کو جو ہے وہ انٹروڈیوس کروایا جائے. اس پہ بے شمار علماء نے کام کیا ہے، بہت سے ایسے اسکالرز ہیں جو پرٹیکولرلی مدرسہ ایجوکیشن پہ کام کر رہے ہیں. میں اس کا ایکسپرٹ نہیں ہوں، لیکن ان تمام علماء نے اپنی کتابوں کے اندر باضابطہ ماڈلز دیے ہیں، باضابطہ ٹیکنیکس بتائی ہیں کہ کس طرح سے جو ہے وہ ہم بچوں کو جو ہے وہ جدید تعلیم سے جوڑ سکتے ہیں، مدارس کے بچوں کو. اس میں جو ایک پرابلم جو میں نے بھی سنی کئی بار جب ہم نے اپروچ کیا، آپ نے بھی مجھے بتائی، ٹائم کا جو مسئلہ ہے کہ بچوں کا خود کا جو مطلب مدرسے کا جو شیڈیول ہوتا ہے وہ اتنا مطلب ٹائٹ ہوتا ہے کہ اس کے اندر جگہ نہیں ہوتی کہ وہ وہاں کہاں سے عربی مطلب عصری علوم جو ہے ان کی کلاسز اٹینڈ کریں. تو اس کا ایک بڑا سمپل سا طریقہ یہ ہے کہ آپ ہفتہ وار کلاسز لگوائیں اسٹارٹنگ میں. ٹھیک ہے، آپ ضروری نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ ہر روز وہ چیزیں پڑھائیں. آپ ہفتے میں 2 دن رکھیں ان علوم کے لیے. ٹھیک ہے، اور ان 2 دنوں کے لیے باقی جو کلاسز ہیں ان کو ادا کر لیں. ٹھیک ہے، اور خاص طور سے جو بہت سی چیزیں ہمارے نصاب میں ایسی ہیں جو آؤٹ ڈیٹڈ ہیں، ہم ان کو یوں ہی پڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے، ان کو منیمائز کر لیا جائے، ان کو منیمائز کر لیا جائے، ان علوم کو جو ہے میکسیمائز کر لیا جائے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ جب آپ نیچے سے پرائمری لیول سے سٹارٹ کرتے ہیں بچوں کو، تو اس میں جنرل سائنسز پڑھائیں، جنرل میتھمیٹکس پڑھائیں، ہے نا، جنرل اسٹڈیز جو یعنی کہ جنرل لیول پہ پڑھائیں، تاکہ وہ ان سے کم وہ جڑ سکیں. مدارس کے بچے بہت ذہین ہوتے ہیں، سوچنے کی بات ہے جو بچے پورا قرآن حفظ کر لیتے ہیں، احادیث حفظ کر لیتے ہیں، وہ بچے جنرل اسٹڈیز کیوں نہیں پڑھ سکیں؟ ٹھیک ہے، جن کو اللہ کی کتاب پڑھنے میں دشواری نہیں آ رہی ہے تو ان کو بندوں کی لکھی ہوئی کتابیں پڑھنے میں کیا دشواری آئی؟ لیکن بشرطے کہ ان کو طریقے سے جو ہے وہ پڑھایا جائے. لہٰذا جنرل سائنسز کر کے، جنرل میتھمیٹکس کر کے، اور مطلب انگریزی زبان کو خاص طور سے، کیونکہ بے شمار مواد ایسا ہے، بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو صرف انگریزی زبان میں موجود ہیں، اور جب تک آپ ان کو نہیں پڑھیں گے تو آپ ان کو کاؤنٹر کیسے کریں گے؟ اسلام کے خلاف جو کچھ لکھا جا رہا ہے، اسلام و فوبیا جو پھیلایا جا رہا ہے، ٹھیک ہے نا، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ کی جو تنقید کی جا رہی ہے، کرٹیسزم کیا جا رہا ہے، وہ زیادہ تر آپ کو انگریزی زبان میں ملے. تو جب ایک عالم جو ہے وہ اس سے ناواقف رہے گا تو اس کے اوپر وہ کس طرح سے اس کا جو ہے وہ تعاقب کرے گا. لہٰذا یہ چیزیں اس کو اس طرح سے انٹروڈیوس کرا جا سکتا ہے، اور باضابطہ طور پہ جو ہے وہ جن جو علماء ایکسپرٹ علماء ہیں انہوں نے جو ماڈلز دی ہیں ان ماڈلز کو اپنا کر اس طرح سے جدید علم جو ہے وہ مدرسے کے ساتھ جڑا جا سکتا ہے. تو اس طرح کی ایک ساری تمام چیزیں ہیں کہ جو اصلاحات ہیں جو مدارس کے اندر لانی لازمن ہے، تبھی جا کے ہم جو ہے وہ آنے والے وقت میں اور اس دور کے اندر جو ہے وہ اچھے علماء جو ہے وہ پروڈیوس کر پائیں گے، جو ہمارے لیے جو ہے وہ خیر کا باعث بنیں گے، اور دین کی جو ہے وہ صحیح معنوں میں جو ہے وہ تشریح اور ترویج ہو پائے گی.